Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. الحمد لله الذي جعل المحرم أفضل الشهور وجعل ابتداء المحرم من أول الأعوام وجعل يوم عاشره من أفضل الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام صلاة وسلاما دائمين متلازمين على مر الدهور والشهور والأيام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أوصيكم ونفسي بتقوى الله وافعلوا الخير واجتنبوا السيئات لعلكم تفلحون. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama senantiasa
meningkatkan kadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada perbedaan antara seseorang dan orang lain kecuali karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagia dan beruntungnya orang yang termasuk dalam golongan muttaqin, karena kelak akan mendapat tempat dan maqam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Fatihatu syuhuril amil hijri sahrullahil muharram, innahu min a'zami syuhurillahi azza wa jalla. Bulan Muharram seperti yang sudah kita sebut adalah awal dari bulan yang 12 tahun Hijriyah. Bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia, mempunyai tempat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min ashhurillah al-muharram wa ashhurul huram arba'atun salasatun sardun ay mutatabi'atun wa wahidun fardun. Ashurul huram ada 4, 3 yang beriring-iringan dan 1 menyendiri. Yang 3 adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan yang 1 adalah Syahrul Rajabin Murajjab. Di bulan Muharram Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah, diberikan kemenangan atas Fir'aun dan kaumnya. Bulan Muharram di dalamnya ada nama bulan, nama hari yang disebut Tasu'a wa Asyura, yang kebetulan hari ini hari Jumat kedua bulan Muharram ini adalah tanggalnya tanggal 19, disebut Yaumut Tasi', Yaum Tasu'a, wa gadan besok hari Sabtu Yaum Asyura. Di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu su'ila an saumi yaumi Asyura. Ibnu Abbas ditanya tentang puasa hari Asyura. Faqala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yawman yataharrafat lahu 'alal ayyam illa hadzal yawm, ya'ni Asyura, wa hadzal syahr ya'ni Ramadan. Ibnu Abbas ditanya tentang puasa hari Asyura, maka beliau berkata, tidak aku melihat, tidak aku mengetahui Rasulullah SAW berpuasa pada hari yang dia sungguh-sungguh mengharapkan fadilahnya atas hari-hari yang lain, kecuali hari ini
yaitu hari Asyura, dan bulan ini yakni bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, Yaum Asyura lahu fadlun azimun, lahu fadlun azim. Hari Asyura mempunyai kelebihan yang tinggi. Fadlu saumihi kana ma'rufan bainal anbiya alaihimussalam wa qad samahu Nuh wa Musa alaihimassalam. Fadilah berpuasa hari besok tanggal 10 Muharram sudah banyak dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah ma'ruf di kalangan para anbiya dulu bahwa Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam melaksanakan puasa pada hari tanggal 10 Muharram. Rawa Ibrahim al-Hajari an Abi Iyadin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Yaum Asyura kanat tasumuhul anbiya fasumuhu antum. Rasulullah SAW bersabda, hari Asyura adalah hari di mana para anbiya berpuasa padanya. Maka kalian silahkan berpuasa sunnat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masalah puasa Asyura ada 4 hal, 4 tahap beliau lakukan. Pertama, al-halatul ula anhu kana yasumuhu bi Makkah wa la ya'murun nasa bis-shaum. Rasulullah SAW semasa beliau di Makkah sebelum hijrah, Rasulullah berpuasa Asyura dengan tidak menyuruh sahabat-sahabatnya. Dijelaskan dalam hadis sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Asyura yawman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumah. Adalah hari Asyura, hari orang-orang Quraisy di masa jahiliyah tidak makan minum pada hari itu, dinamakan berpuasa. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari itu. Qala Dalham bin Salih li Ikrimah, qultu li Ikrimah, kata beliau, Asyura ma amruh. Qala aznabat Quraisyun fil jahiliyati zamban fata'azama fi sudurihim fasalu ma taubatuhum kila yaum Asyura. Orang Quraisy Makkah di masa jahiliyah melakukan suatu dosa yang mana dosa yang dilakukan itu agak berat menurut hati mereka. Kemudian dia menanyakan apa jalan kita bertobat supaya kita tenang dengan keadaan ini. Dikatakanlah kepada mereka, Yaum Asyura, ya, nanti datang hari Asyura, silakan kamu tidak makan dan minum. Yang kedua, al-halatus saniyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah wa ra'a siyam ahlal kitabillah wa ta'zimahum lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sampai di Madinah, beliau melihat ahlul kitab itu orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura dan mereka mengagungkannya.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan menyuruh para sahabat berpuasa. Di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahuda suyaman yaum Asyura. Rasulullah SAW datang di Madinah berhijrah pada bulan Muharram, tepat tanggal 10. Rasulullah SAW melihat orang-orang Yahudi yang masih ada di Madinah pada masa itu siyaman, sedang berpuasa. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunah?" Rasulullah bertanya kepada mereka, hari apa ini sehingga kamu berpuasa? Qalu hadza yaumun azim. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Anjallahu Musa wa qaumah wa aghraqa Fir'aun wa qaumah. Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun bersama kaumnya, bersama pasukannya. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa pada hari ini syukran, karena mensyukuri keselamatan Nabi Musa dan Bani Israel. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Panahnu nasumuh." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Panahnu ahaq wa aula bi Musa minkum." Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kami lebih berhak, kami lebih utama mensyukuri keselamatan Musa daripada kamu." Maka Rasulullah SAW menunaikan puasa pada hari Asyura dan menyuruh para sahabat berpuasa. Hari Asyura, hadirin rahimakumullah, hari mendaratnya atau sandarnya kapal Nabi Nuh alaihissalam alal judi, yaumun istawat fihi safinatun Nuh alal judi, nama tempat di sana di Irak. Maka pada hari itu juga Nabi Nuh berpuasa. Fasama Nuh alaihissalam wa Musa alaihissalam syukran lillahi ta'ala, karena mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis sahih juga tentang pahala puasa hari Asyura, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura faqala ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah. Jadi puasa Asyura dapat menghapus dosa kecil yang terjadi sebelumnya. Allahu Akbar. Ini adalah kelebihan yang sangat, keistimewaan yang sangat besar diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalun qalil wa ajrun kabirun wa kasir. Amal yang sedikit tetapi pahala banyak dan besar diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang ketiga, annahu lamma furida siyamu syahri Ramadan, tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam amra ashabihi bi siyami yaumi Asyura. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Asyura yaumun min ayyamillah, faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu." Setelah turun dalil wajib puasa Ramadan, Rasulullah SAW membiarkan para sahabatnya masih mengerjakan Asyura. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Asyura adalah hari daripada hari-hari yang dipilih oleh Allah. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu.
Siapa yang mau berpuasa silahkan, siapa yang meninggalkan silahkan. Ini menunjukkan sunnahnya. Wa fi riwayatin fi sahihain an Muawiyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hadza yaum Ashura wa lam yaktubillahu alaikum siyamah wa ana shaimun faman sha'a falyasum wa man sha'a falyuftir. Rasulullah SAW bersabda, ini adalah hari Ashura. Allah tidak mewajibkan atasmu berpuasa dan saya berpuasa, kata sabda Nabi. Barang siapa mau berpuasa silahkan, siapa yang tidak mau berpuasa tidak apa. Keadaan yang keempat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam azama fi akhir umri alla yusumahu munfaridan bal yadum alaihi yawman akhar muhalafatan li ahli alkitab fi siyami. Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau berazam tidak hanya mengerjakan hari Asyura saja, bahkan beliau menggabung dan hari Asyura itu hari yang lain, apakah hari sebelumnya atau hari setelahnya. Yang jelas Nabi SAW berazam puasa hari Tasu'a. Rasulullah SAW tidak melaksanakannya, tetapi azamnya Rasulullah SAW yang disebut oleh ulama hadis, ilmu hadis, sunnah hammiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahih Muslimin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ashura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu beliau puasa Ashura, ada sahabat Ibnu Abbas menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini tanggal 10 ini hari yang diagung-agungkan oleh ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza kana awmul muqbil, insyaallah sumnal yawmat tasi'." Falam ya'til amal muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, apabila datang tahun depan, insyaallah kita berpuasa hari tanggal 9, kata beliau. Belum datang bulan Muharram, ya Rasulullah SAW sudah wafat. Sebelumnya disebut dalam hadis, la'in baqitu ila qabil la summat tasi' mahafatan yaputani Asyura. Kenapa beliau mensunnahkan untuk umatnya juga tanggal 9? Beliau bersabda, andai kata aku masih hidup pada tahun datang, aku akan puasa tanggal 9 juga. Mahafatan yaputani Asyura, karena khawatir jangan-jangan aku lupa Asyura, kata beliau. Hadir rahimakumullah, itulah beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah Asyura. Maka seyogyanya bagi kita sebagai hamba Allah, umat Islam, umat Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedapat mungkin untuk berpuasa sunnat, iktidaan bi anbiya'illah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya, wa talaban li sawabillah, dan mencari pahala yang diberikan, yang disiapkan Allah SWT, pahala besar tadi. Dan disunatkan juga puasa pada hari sebelumnya atau pada hari setelahnya, mukhalafatan lil yahud, agar berbeda cara kita dengan orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan sunnah ini bisa kita laksanakan jamaah sekalian, terutama para tulab, para santri, ya. Biasakan diri kita untuk berpuasa sunnah pada hari Asyura, yang insyaallah nanti malam kita makmurkan dengan hizban akbar. Kemudian besok kita juga berpuasa. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحكيم العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما كاملين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله وعظموا شعائر دينكم واشكروا على ما هداكم للإسلام وجعلكم من أمة اختصها الله بالفضائل. لقد من الله علينا بيوم عظيم وموسم كريم فضله على سائر الأيام وجعله يوم اجتماع للمسلمين من هذه الأمة واختصها به وأضل عنه سائر الأمم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. وهذا اليوم يا عباد الله يتم فيه المسلمون على الخير وعلى ذكر الله والصلاة في الدنيا ليكون لهم في الآخرة يوم كرامة ومزيد ورفعة عند الله سبحانه وتعالى في الجنة. فاعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة المسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم هذا يوم جديد وعام جديد وسنة جديدة فاعطنا يا الله خيرها وخير ما فيها واصرف عنا شرها وسر ما فيها وسر فتنها ومحدثاتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن بين هذا خاصة
وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأن الجنة مأوى يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر أحفاظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.